Oh my God, mga sis, sobrang plakado mga madam ha. Sobrang plakado. Love. Mga be, parang putik na yung parang mamahalin na mga brand. Mga be, tingnan nyo, ang kaganda oh. Grabe. Small, medium to, grabe. Corset to ha, be oh. Small med, grabe, 1,250. Mga bebe ha, 1,250, grabe. Code ng grabe. Napaka-solid, Diyos ko. Mga pang 25, 26, 27, mga madam ganon, ha. Code ng grabe, ha, grabe. Mine, grabe. Okay, Christy, yours na to, Christy. Madam Christy, yours na ha, 1,300, ang bigat. Next mga sis, brand new. Ito na mga madam, brand new. Brand new with tag, forever new mga madam. Okay, XL to. Mga be, irigalo nyo, putek-te, oh. Be, paldo, ang ganda. 1,250 XL to mga madam, ha. XL po, pa-curve, oh, the best. Mine the best, 1,250 mga madam. 199, size 16, blush pink ang kulay. Okay, ayan. Forever new, brand new with tag, mga madam. For only 1,250. Size nito ay XL, ha? Ayan na, XL. Okay, XL. Size XL, ha? XL. Okay, yours na to. Yours na, Christy. Madam Christy. Mga pang-sosyalan to, ate. Christy, yours na to, ha?